जय जगन्नाथ। वर्तमान गोटे समस्तंकर गोटे विषय हो गलानी कौन ना जिते अर्थ उपार्जन कले भी ताहा हमको नियंड घरे आर्थिक समस्या शारीरिक समस्या ता सहित मानसिक अशांति देखिबा आज्ञा प्राय घरे ब्रेन स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक ऐसे जोटा कि होची हमर रक्त उच्च रक्तचाप विशिष्ट रोग गुड़िक जहाँ रहे ये सब कौन करे ना हमको धीरे धीरे माने मृत्युर मुख को नहीं जाए धीरे धीरे कौन हुए तो सडन भी नहीं जाए तेणु एगुड़ा सब आम सहित कहीं कौन कौन कले आम घर भर सुख शांति आसो समस्त गोटे गोटे प्रश्न ये प्रश्न तो ये प्रश्न भितर होची ना आमर दुईटी जिनस आम करबा पड़े ना कौन ना जदि आमे किछि भूल भाल कर्म करिबा ताले हमर कोन ना 7 पीढ़ी पर्यंत से माने होचंती सब दुख भोगिबे जदि आमे आज दुख भोगुचे ताले होत हमर पूर्व पीढ़ी माने से किछि कुकर्म करिथिबे नले आमे किछि कुकर्म करिता काहे कि ना गोटे झियो कोन करे ना ना तारो चारिटा पीढ़ी पर्यंत आनी था किंतु गोटे पुत्र संतान ना 7 पीढ़ी पर्यंत से जो बापा माँ जो किसी भूल कर्म थाए से आपणाई थाए बाध्यतामूलक तेणु एठी कौन हुए ना प्रत्येक घरे पितृपुरुष माने रही थांती किए स्वल्प वयस मृत्युवरण करिथाए कहार के बाल्य अवस्था छोट छुआ होइकरी मर जाइथिबे किए अकाल मृत्यु करथिबे कि कहार आशा किछि रहि जाइथिबो जहाँ कि बयस होते प्राप्त वयस्क होना था मरी जाते से आत्मा कौन करे ना से स्थान छाड़ी जापे नहीं ऊपर को कहीं तार किसी कर्म से सठिक कर जहाँ से ऊर्ध्व को पितृलोक को जापे ना तेणु से पितृपुरुष मान कौन होती ना से स्थान से घर से आखपाखे रही था ये कौन हुए ना जदि आमे गुरु ग्रहण करी आमे जदि मंत्र ग्रहण करी आमे से मंत्र को मनन करिया समय पूर्व कौन करिया ना निवेदन कर देथिबा काको महाराज इंद्र को जे कि ए मंत्र मोर पितृ पुरुषों को समर्पण करिबा उद्देश्य रे ध्यान करूची तो ताले कोन होना से मंत्र को आमे कोन करना हमर पितृ पुरुषों को समर्पण करि दवा क्यों भले समर्पण करिबा तार अनेक नियम अछि तापर आउ गोटे कौन होची ना ताको से समर्पण कर देबा परे से कोन करना जेहेतु मंत्र शक्ति पाई गले से कोन करना आहुरी ऊर्ध्वमुखा होत जते ऊर्ध्वमुखा आइकरी पितृलोक आडू से धावमान करंती से कोन करना आशीर्वाद प्रदान करिथांती जेउटा को हम कहते स्वधा दक्षिणकर कन्या थिले गोटे स्वाहा स्वधा पार्वती एमति सब सती जो कन्या गुड़ी थे से कन्या भीतर स्वाहा स्वधा दी जन रहउछन तो पितृलोक को वरण कले किए ना स्वधा आ अग्नि को वरण कले किए ना स्वाहा तुम जतले हम अग्नि रे जतले सब किछि कर्मकांड होते अग्नि रे हम सर्व देवता को हम स्वाहा करिथाउ बस आहुति प्रदान करिथाउ आउ एपटरा में पितृलोक को तर्पण करिथा पितृलोक प्रति जो मानक मन भीतर श्रद्धा न थाए बस माने श्राद्ध दियंती तो सेठी कोन ना पितृलोक मान असंतुष्ट रहते से मानकर ऊपर सेति लागि हमको विभिन्न प्रकार दुख दुर्दशा भोगियो पड़े तेणु निज घरर बाहर जे कोन स्थान रे भल स्थान देखि गोटे जेउठी कहीं किछि अलिया आवर्जना पको नते पिंगामी कोनते स्वच्छ जगह देखि करी सेठी घर बाहर कोन करबे ना सेठी गोटे स्थान दे देबे पितृ पुरुषों को जेने हम गोटे मंदिर करछ कि चौराटे करूजे ठाकुर को रखुचे सेमति गोटे छोट करी के सेठी इटा गोटे थोई कि गोटे छोटिया गोटे पिंडी बलिया गोटे माने रखिया पई गोटे मन रखिया पई जे एई जगह पर्टिकुलर ए स्थान कोन करबा ना आमे जलदान करिबा ओलटा भाग एपटिया
ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଜଳଦାନ କରୁଛେ, ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ବାରିଆଡେ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ସେଠି ଦଉଛେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଣ ନା ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ, ନାମଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ସେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଶକ୍ତି, ସେ କଣ ନାମ ଚାରିପାଖେ ଯାହା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି କହୁଛେ, ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି କହୁଛେ, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ଏପଟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଯାହା ଘରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରହୁଛି, କି ଘରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇ ଘର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରିବାକୁ ଉଚିତ, ସେଇ ଘର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କରିବେ ନା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଦି ନାମ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ଥି ତ ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇছে, ଆଉ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବୁ କାହିଁକି ନା, ପିଣ୍ଡ ଦାନ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେମିତି ଆମର ମହାଳୟା ଅଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡ ଦାନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦିନ ମରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ମନେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମର 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ଆମର ଖାଲି ବାପା ଜେଜେବାପା କଥା ଜାଣିଛେ, ତା ଉପରକୁ ଆମର ଆଉ ନାଁ ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ କିଏ କେତେବେଳେ କଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ମରିଥିଲା ଆମେ ତା ବି କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯିବା ନା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ବାରିଆଡେ ପିଣ୍ଡ ଦଉଛେ, ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତା ଚାରିପାଖେ ଜଳ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ତାଙ୍କରି ନାଁ ଧରି, କି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ, ମୋର ପୂର୍ବ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଯିଏ ଅଛ, ସିଏ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କର, ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର, କି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜ କର, ଏସବୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ସିଜନ ଦେଲେ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ନା ଆମ ଘରର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କର୍ମଟା ବି ସତ୍କର୍ମ ହବା ଉଚିତ। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଆମେ କାହାଠାରୁ ପୁଳାଏ ମାରି ଖାଇ ଦଉଥିବା, ତ ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ଏଇଟା କଲେ ସମ୍ଭବ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଘରର, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହଉ, ଯିଏ ନିଜର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତା ଶାଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବୋହୂ ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ଯାହା ଘରେ ମାନେ ଖୁସି ନଥାନ୍ତି, ମୃତ ପିତୃପୁରୁଷ ବା ଜୀବନ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷ, ଯେମିତି ବୋହୂ ମାନେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଘରେ ବି କଣ ନା ସୁଖ କେବେ ଆସେନି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଅବାଟକୁ ପଳାନ୍ତି, କି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସନ୍ତାନହୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଦୂରଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତତ୍ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ ପିତୃଲୋକ ଆଉ ଦେବଲୋକ। ଏମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହର କରାଯାଉଛି, ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର କରାଯାଉଛି, ଶେଷରେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ନାମ, ପୁଣି ଶେଷରେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଯାଉଛି। କରିଦେଲେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ଯିଏ ମରିଯାଏ ତାଙ୍କ 14 ଦିନରେ ହଉ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକରେ ହଉ ଯୋଉ ନାମ କରାଯାଏ, ସେ ନାମ କଣ କରାଯାଏ ନା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ, ସେଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ, ସମର୍ପଣ କରି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ପିତୃଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନାମ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ନାମଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଆମେ ନାମ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମେ ଜଳ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନାମର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବାନି। ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯିବେ? ତେଣୁ ନାମର ଶକ୍ତି ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ନାମ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଦେଖିବେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି
छुटे छुटे डरिक सब टिके दृष्टि पड़ जाए अदृश्य शक्ति मानकर सेतबेले जदि आप किसी मंत्र जानिथिबे से मंत्र शक्ति साहाय्य भी से अदृश्य शक्तिर दृष्टि को भी दूरीभूत कर दे पारिबे। तेणु ये सब भीतर देकरी आमे निज जीवन को आगे उठिबा आगु को नहीं जीवा आ ता भीतर भी विशेष भाव सद्गुरुंर शरणापन्न होई भगवानकर नाम को ग्रहण करी आम जीवन जो जीवात्मा अच्छे से जीवात्मा को आम कौन करवा ना परमात्मा सहित मिलदेवा यहीटा ही आम मानकर माने सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य। नहले आमर पुणी 84 लक्ष जन घुरी 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 आसो केतल तार उद्धार तार इयता नहीं। तेणु यही जन्म आसी जन्म हुए तो नहले ना जदि आम किसी भल कर्म करिबा ताहले एही जन्मर जो जिनिस गुड़िक अच्छी ठाकुर पूजा हो भगवान नाम हो हरि कथा हो गीता पढ़िया भागवत पढ़िया गीता भागवत पढ़िया भीतर कौन हुए ना जो घर गीता भागवत पढ़ा हुए से घर नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर पारे ना। तेणु गीता भागवत पढ़िया शुणा पुराण शास्त्र पढ़िया भगवान कथा शुणा ऐसा शुणिया भीतर देखिए कौन ना आमर जीवात्मार उन्नतर उन्नतर कल्याण हो परिवार भीतर सुख शांति आसे। काम क्रोध लोभ अच्छा से तो रहिबे से न रही हेनी अभाव असुविधा अच्छी आज आर्थिक स्थिति असुविधा अच्छी आम मन भीतर चिड़चिड़ी आम हो जाऊे खाली मानसिक स्थिति खराब अच्छी आम रागी जाऊे। तेणु परिस्थिति नहीं आमर ये से परिस्थिति की उतरवा कौन हो ना दुईटी जिनस दरकार गुरुंकर गुरु ग्रहण जीवन में आउ नामटा को पितृलोक को आउ देवलोक को प्रदान करवा आ समस्त कल्याण निमित्त भगवान निकट प्रार्थना करवा ताहले आम जीवन लक्ष्य हो पार आम अज्ञान अंधकार भर से परमात्मा दिग को जापर। आज ये कथा को ये रखुची जदि भल लगिला ये कथाटी ताहले अन्य मानक शेयर करंतु। विशेष भाव में जो घरे पूर्व पितृ मानकु बा बंची थिया जो सासु ससुर मानकु पुओ बो माने पचारु नाहांती से माने मन रखंतु तांको आगामी जीवन नरकमय हेबाकु जाउछि। तेणु श्रद्धा करंतु पितृपुरुष मानकु जीवंत हेबा मृत जा घरे बाप माँ बुद्धा से माने बंचे तांकर भी सेवा करंतु तापर तांकर जो माने मृत से मानक भाई भी पिंड दान घरे करंतु घरे सुख शांति निश्चित भाव आसी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री राधे श्याम।